बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल की मुसलसल नाफरमानी, सरकशी और जिहाद से इनकार की बिना पर अल्लाह ताला ने इस कौम को 40 साल तक सहरातिया में भटकने के लिए छोड़ दिया। अभी उनकी आसेरी की मुद्दत भी पूरी ना हुई थी कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादम ख़ास यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को साथ लेकर जाओ, कौम अमालका और दीगर से जिहाद करो और अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद कराओ। वादियतिया में कैद के 40 साल मुकम्मल हो चुके थे। चनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज़ायद अफराद को लेकर जिहाद के लिए निकले। तवील और सख्त तरीन जंग के बाद इन्हें शानदार कामयाबी नसीब हुई और अल्लाह ताला ने सूरत अल माइदा आयत नंबर 12 में किए गए अपने वादे के मुताबिक किनान, फ़लस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। अल्लामा मादुद्दीन इब्न कसीर ने लिखा है कि इस जंग में बेशुमार दौलत, मालूमता और हीरे जवाहरात बनी इसराइल के हाथ में आए। कौम अमालका के 12,000 मर्दों ख़वातीन को तह तय किया गया और बहुत से बादशाहों से मुकाबला हुआ। कहा जाता है कि हज़रत यूशा बिन नून ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया था। मौलाना हफ्ज़ुर रहमान सिवहादी लिखते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तमाम मफतूहा इलाके बनी इसराइल के 12 कबाइल के दरमियान तकसीम कर दिए ताकि वो अमन सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें और दीन हक़ के लिए सरगर्म रहें। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र तक इन 12 कबीलों की निगरानी और इस्लाह हाल में मसरूफ़ रहे। आपने ख़ानदानों और कबीलों में सरदार मुकर्रर किए और हर कबीले में मामलात और मुनाक़शात के फ़ैसलों के लिए काजियों को नामज़द किया। हज़रत मूसा के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम 27 साल तक हयात रहे और 127 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद तकरीबन 350 साल तक ये निज़ाम यूं ही चलता रहा। इस तमाम अरसे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत से अंबिया माबूस फरमाए जो इन्हें वाज़ो नसीहत करते रहे, लेकिन वो बतदरीज अपनी पुरानी डगर पर आ गए। दुनिया भर की बुराइयों को अपनाने की शौकीन इस बदनसीब कौम की मसख फितरत, तबाह ज़हनियत और दीन से बेजारी सब पर यहाँ थी। कदम कदम पर नाशुक्री, नाफरमानी, हुज्जत, सरकशी और गरूर व तकब्बर उनकी फितरत का हिस्सा थे। फिर 12 टुकड़ों में बटी इस कौम में इत्तेहाद ना होने की वजह से हिमसाए के अक्सर कबाइल उन पर हमलावर होते थे। कभी अमालका चढ़ दौड़ते, कभी फ़लस्तीनी, कभी मुदियानी तो कभी आरामी, जबकि आए दिन लूट मार और शब खून मारना उनका मामूल था। 4वीं सदी ईस्वी के आखिर में गज़ा के फ़लस्तीनी उन पर हमलावर हुए और उनका मुतबर्रक संदूक ताबूत सकीना छीन कर ले गए। इसमें तौरात का असल नुस्खा, मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के आसा, पैरहन और मन मर्तबान महफूज थे। बाज़ आसार में मज़कूर है कि हज़रत अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहर रूम के किनारों पर आबाद कौम अमालका का जाबर ज़ालिम हुक्मरान जालूत इसराइल की आबादियों पर कब्ज़ा करके उनके सरदारों और नामवर अफराद को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। बाकियों को मगलूब करके इन पर खराज मुकर्रर कर दिया और तौरात भी ज़ाया कर दिया। बनी इसराइल के लिए बड़ा नाजुक दौर था। कौम में ना कोई नबी था, ना सरदार और ना अमीर। ख़ानदान नबूवत में से एक हामला खातून बच्ची थी जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का नाम शमूएल रखा गया। शमूएल ज़रा बड़े हुए तो वालदा ने बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप जल्द ही तौरात के एक बड़े आलम और फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हज़रत शमूएल की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम ना थी। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जालूत और उसकी कौम की शरंगेजियाँ, ज़ालमाना शरारतें, लूट मार का सिलसिला जारी और सारी था। हज़रत शमूएल के दरस व तबलीग से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी तो हज़रत शमूएल के पास आए और दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। इस हवाले से इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने अपने पैगम्बर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, तो पैगम्बर ने कहा अगर तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलू तही करो। तो उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। सूरत अल बकरा बाहवाला आयत नंबर 246। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और सरकशी से बाखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए आपने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम भी अपने बुजुर्गों की तरह उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे। हज़रत शमूएल की बात सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा जलील और रुस्वा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। बनी इसराइल के इसरार पर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। इस हवाले से इरशाद बारी ताला है,
ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو نبی نے ان سے مزید کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ وہ چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی نے انہیں بتایا تھا کہ یہ میرا انتخاب نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے۔ قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سے سب سے زیادہ ممتاز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اور عنایت سے نوازتا ہے، اور وہ علیم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے۔ جب نبی نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو کہ ان کے لیے نہایت متبرک تھا۔ جیسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و سکینت کی علامت تھی۔ حضرت اکرمہ اور حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوا سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے ہوتے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہیے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑے۔ سورۃ البقرہ حوالہ آیت نمبر 249۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا ذکر اس میں کیا گیا ہے وہ نہر اردن ہے۔ جب مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا تو ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو اور دوسری طرف صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین کرتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ بحوالہ آیت نمبر 249۔ دشمن فوج کا سفاق سردار جالوت ایک دیو ہیکل شخص تھا جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی ذرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور اور تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتی تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ آیت 250۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس سے میں صرف اپنی بیٹی کی شادی کروں گا بلکہ اسے حکومت میں حصہ دار بھی بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھا جو بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا، نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی
शुजाअना मुबाजर तलबी और इसराइलियों की पसो पेश को देखा तो उसके खून ने जोश मारा। उसने तालूत से आगे जाने की इजाज़त चाही, लेकिन तालूत ने कहा कि अभी तुम ना तजर्बाकार और नौ उम्र हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जब दाऊद का इसरार बहुत बढ़ गया तो तालूत को इजाज़त देनी पड़ी। दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबल पाया तो हकीर समझकर उस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ ही देर में जालूत को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ नबरत आजमा थे और कोई अजब ना था कि जालूत दाऊद को ज़ेर कर लेता कि अचानक दाऊद अलैहिस्सलाम ने लड़ते लड़ते अपनी गोफन निकाली और ताक कर बेदर पे 3 पत्थर उसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश पाश हो गया। फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट दी। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पांसा पलट गया और तागूती ताकत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तालूत ने वफाए अहद के पेश नज़र दाऊद अलैहिस्सलाम की जहानत और शजाअत से मुतासर होकर अपनी बेटी मिकाल की शादी उनसे कर दी और हुकूमत में हिस्सादार भी बना दिया। तौरात के सहीफ़ा समूएल में तालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ एक तवील दास्तान मौजूद है, जिसमें तालूत के दिल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आतिश बुग़्ज़ व हसद का तज़किरा है। हमारे बाज़ अरबाब रवायान तफसीर ने भी किसी तहकीक के बगैर ही अपनी किताब में मनोअन तहरीर कर दिया है और यह तवज्जो नहीं फरमाई कि जिस हस्ती यानी तालूत को कुरान करीम अज़ीर मामूर मनल्ला करार दे रहा है, जिसकी बरकत से ताबुन सकीना बनी इसराइल को दोबारा मिल रहा है, जिसके इल्म शुजात को पुरशौकत अल्फाज से सराहा है, हम ऐसी शख्सियत को काबिल नफ़रत हरकत का हामिल करार देकर किस तरह लान तान कर सकते हैं। कुरान करीम ने इस वाक़े को तालूत की सरबराही में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत के क़त्ल पर ख़त्म कर दिया है। चनाचे तालूत और जालूत का ये वाक़या यहाँ तक ही मुस्तंद है, बाकी सब इसराइली रिवायात हैं।